C'est ganho anikano dote. Modo noa peme filo ba kuno baroto eda ji boda do e mon koton le dote ya. Le do gbonu mi le mi kodo wa lo. Lobo akuno zangbe e no jero fodun gbe nu mi jele do dai do sin ta ma si senu we ne. Mi jele me no akledo agbada gbe le nko ton sa mi je ko ya mi sa. Lobo wa do humi sa de chobo gbedo ton de so de si de ki jiyan e we na ton modo e ka jole yo humi sa igbe yo na wa no level akporo emi kasi gbeno gombo kporo nu wele meyon de teka ugan de aji nka modo de ije nu kan nu mesele ton e va ugan ma wedo do nu dida ma ton le wedo atingban le so ko weke oji nemi ka de gun aji yo no inu lo mo kan bi yo akuno sangbele bi tegbedo nu wale nkan ton ji ino pono no so ino le domi lo bo ho no yo do kanji ko no eta yin do compute jen kan no be sim te do gbo gbe sin naji na ne aka de gun ndo file na no gbogbo yo yi tabi ka mo yo e mo do ado finu bosin to gbenu ye mi tan pon tole me dede no ho pin to alokan to me buro do to mi le bo mo mi aliji on do ara ho pe ho gbohun ro mi ko bere de so do ti sare ti wo wa ni ko ton na be odo won mo do mi ko de so we so do no yo ino finu yo ne se ku mo na ka de bon wa bi e men wa bi wa nyande we azabi di yo edo no yimbo yi do kun we bo nya fi ro ku mo to ton kola ni we nya le jatu no gba si ton ko kan bi nya fi mo ko ton do mi do mi re mi zo ni no blo no mi zo ndo ni no blo no mi ka ja dalo mi mo ko ton mi ya dalo e liver we yan mo di en eji bo me ni do mo to ko yo patron yo wa support di 2 millions yo pero na bi mi ka ne be an pe aji to 50,000 ko pe e do mo pun we nya mo ko to dala po me le kun we yo e ka 50,000 bra ene e ana mi de dai e ko be ayo patron mo j'avais besoin de 2 millions mo e no mi do yi e mi no ni dagbe nunzo mi no ni dagbe nunzo bo na wa me bo to ya pato yo kun e na je ka yo do ma yin su gbo ku je mi o kabi dagbe yen ninu ye mi to pon to le po ikara do dagbe je kra no te gbe sin landri kapo d'accord emi ka de bon do gali ne ku e be ton ka de bon mi ro pe do no ma wo pe bu to ndo o chrono kete culture radio ton mi de no don lo bon dak yo lo bo e no bi mi ro pe do no ma wo do ni aronde blo ni ama da fo no me khole ya mo no je kun gbe mo je kan gbe ya do na do gbe no to do mi tole me no do to mi le mi na do gbe mi na do de bo do ma wo gbe to jan lo ko po e fon te gbe na do gbe mi ton do to e ni ma wo kale ro mi pla yi ble pi pla wa je yo e do to gbe mi ton mo ayile biji da ko so era che nota alaja salam alaikum emi ka de bon kanji mi dagbe ya o dagbe no bla bla lu mi de o emi machia mi machi e pa mi dia e pa mi kabi arun baba so bo alaja sin gbe o ma lo sisi e ganji a mo re tunu gadira ite ho no wa we mo ya wa ti sin wa ka be kopu ami ye gbe beni yo lo ma yo pon a lo ko alaja no yo pon nu lo sin alaji sin ai ni lo ma wo to e ta fon de ti pelu do wa fuya vem da no kun e dan no kun no kun e so lo nu kun do jo mo we mo ra jo karu we no nu wa le nkan bo mi ko do wa lo ton bi hui do nu wa le nkan ton me ye bi do gbe so me do sun le nkan ton bo e na vivi e yin ko ta ji o mi na zera tani fi do ko ko jo yin atiza kuyo mi na le bo ken jo do ko atiza kuyo mi no la ken jo do pe mo nkan ton gbe jo ko nu e mi karu na do mo je me ton lo fa si apasa bo ko la yan ji de su e na jinya pa mi to fi lo na mo je me ton mi wa mi ni ko ta ji oji ko te ka intaji lo bo mi na sodo ateji eyin akuno sangbe e lo tondin e carreo e na yin akwe e re na yin akwe lo bo idi asito alo asino si chiona asito e ku vlafo e o asito e no e ku vlafo e carreo e na yi ho akwe e na yin akwe lo bo wa no mo nkoto na ko mo nkoto e vado ta won su so la teji mi na do horigo ko no ya ka re bon
no fini wasi Ara si sabe. obi le gbibidi Na cambio alaja do ikarion ina nyakwe. Alaji ngene nyakwe. Ele kho akon ba kanji lobo wa. Tomiton. Alo no miton si tiona. Eyo. Eyo no ya kwe bodo di bo pepo bel mebo. Ni ya dahwe mo. No ya pe kiti da ho Dahwe mo. Mina na singo ton sande ti na cambio na ino lo yunu leji ho de we. Na ino. So. Asutu ka ngene yakwe. Lobo di bel meton alo bo peton na. Me di dia gbeme yin be je. E ba gbeme bo ya je ba yan kwa de me nu e ne re na ibe be no yan kwa do adame ku na be ya ba. Fi ala me to di ga so nu bla ko so. Ne de peta de me. Kabi. Ti o mo. Ahia yakwe. Lobo di asito alo asito esi mo si tiona. e kwe ona nyawe hum e ma ba clean de so so no yin fun kanji a e na nya hum ye ni ba adigana eniya bo susu mu me vive na meton Kabi. asito eto asito eno to igbe we do me adoji ro we lo gbo fi kakabo na wa ndende kakabo to igbe to ma sacho ahun ai awa gbedo to vo Kabi. Akame la ndika podo ndagwe nwe ni aji ka kan yakobo ya di asito eto alo asito no si tiona. Ba ho te da so. Ko ja cambio. Amo yon de le tin bu ne yon ti ma pon. Bo ni kamodon wa ko ezi yakobo do di no etona. Kabi. Kaka lo chobo di to etona. Akwe Dile ya ka lobo de, di dile mo ba koton nchi dio ndagwe dia. E ndagwe dia. Kanya yon lo. Kaka be na re ene di asito. Ya mna di asitona. Kabi. Alaja. Mino ekun wa lo dagwe di lo be ni yakwe. Lobo di bo be alo be metona o. Susu be lo ko. Itetu bi ka do mo. No ezo yendo mo bo pe ni kwa bi bel me ni kune. Aja kwe ne yan gbe yo aja do sun lo ponu me chobo yan kwe yo ame ando ni di trolo so me de je fini on na so akoto e so me na je fini ama mo kwe bodo so aho me si ayan kwe de ani tagbaja we ne ko ne ka ho ki gonu hwire bo aw dagbada bo chogba kun bo to ko mo bo ho wa nu tambo me bi o je kwe bo pa me go ayan kwe ne maka mo kwe to bo zini ane me wa du no fini bo pa we kan yo ko me le do ko le jan to ro gbe me parce que ena do jewe be na se jewe to ekwato na mama bo wa no bo su ya ne me le ti won do ko envelope do yan ko bo do no wa no me le ka sa envelope de na me de we ya O le mi de to ko je elo adu. me le te so ni na me de we lo wa afo yi meme Ikere we de. adonu ko envelope di mo wa no di hu chu eta we to ko ma do no kun me de sin akwe bo do yan ko bo wa no fi da lo to e de ni na ko do ti ne fi da lo to e plan je so no je fi o Bon, akweje we ele ni mi vinyo no bi do ko ya ka ni medito alo medito to e la kwejo mi be mo do o asuwe lo ti yon ipewu lo bo ke na blon le be do alaja do na sutu e o 500 mil ya kwejo o mi do ni e ka mo do na pewu lo bo ka ko mo me ka pewu a e na lo ma ju te to me do ya de do 500,000 je na ba lo to ma pe 500,000 wa de we pe o enana e ba so no do gbe lo me o gbe to ni wa dagbe ni supo wu yanyan ba le yin me gbe to te hun do me sisi parce que ko no ayin gbe to bu no wa dagbe ble do me sisi we nu atan mo nkan to gbowe o ba te do gbe to paro atan le nkan to gbomi o be wa kan kwejo ene nu we bo amate mo pe wa ina na we jawo gbe to re na se bu na gwa lo nu a le wu pe o de adodu mewe go abi mi aton go de we pe bo to pe o ka ko do fini be na we yo ahia na ke instance mi de do bi je we ana dada ko yo ana ko bo akado do me pa ire na yanu we ya be na gwalo nwe ina gwalo nwe na gwalo nwe gwalo nwe alaja je we yo ina yi na So. wani swaro we ne ko ndagbede o itatu na ka do mo Ti ero donga. Ti ofu. Me kunu e yo. Fi ran to pe wi je yo. E we amblo je. Aka yan kwa bo ka do nu kun do peta wa gan ti ba na me le bo nu me le maka so na we ya. Susu de na hon me we adi. Bo yin afo yan kan fun asito nu e ka bi asito to ba sanje ka je ga me da duru bondo o fi ton podo fi fu ton le po na ipon e. Ba blobo kwa fa bo to ko ni o audi kokoro gbe fi tene susu de buyin ku gudo to wa bo memi ton ma lele kan fla ye de ma ro ne de do ne to gbe ton ku e logun si e ma ka khle ho ne de kebo ba si ne de iwe ne
Oui, dia ko ido ho blete te be yan ko no di de alaja dogbon ti. Ba da ti de e ya san ton gbe mo na bloquer to do nwe. Ba shu ayi ba shu ko npo. Do ba shu de tin bo yin 30 mil yin 25 mil. Bo ene ko ngo si bo da ayi we mo. Bo ya ha kazi bo inu bia ho so no. Me de na wa bo adun no e finele bi ku di an ko bo na we ya. Ba ta de me po ba wa bo adun ba no ha to bo ayi bo ko de kale dia. Do ago lo sara blo do nwere. Asuto ma do we nu we. Lo to igbe no to itan ina vinu ya. We na do we u kan won ton pe we ya do. Yen si sesun yen ton de to roje yin akobo adi asitenomia. E blomle ma yo to tan mo yonu ku tie me ho onyon yen. Nyon no ton ho egbe ho esin. Kabi. Bo kofo. We nu we susu pe ya lo ton ka pe wo ro fi da lo meton edigaji o. E we no so ni. Bo we alo ton ka so di gai ba de bu me. Alotun adi gai ba me kaka. E ye gbe wa gbe ton me yo furo ko ase be ma ko ase le bra le ni. E adasi bo tun no ti asite togbe asite no gbe on lu po esin. Sunu bi edu nu po ti ga me de o. Sunu ma na rupo ayin adupo. O mewe si pe bo inku mo dada. Kabi. Me de go fi de me de ano fon fi de. Eyo, ka hena ti mo nkan ton to ba sutu hena sai kun gba ton ro polo wa mo nkan ton na wa won. E o si sai kun gba. E si le sai kun ma. E o, mi ablewu mi pe si kun se mi jabo ka du poro fine. Mi atun ene wewe mi pe ba yin pe wole na pele boblo bo ko foro fine. Mo ro na ti yon eja su dagbe ti ro na so ton ro. E o me ya je ndu po ji me ro aye ya me. No na wa ku fa fo faun. E mo ehun. E na yin mo. Ti e ku mo ro pede. Emi lẹ́nu na ba winu me yan se mi ton lo mo na ya akwe yan ndagbe lodi asito ti o asino ti ona ti o mo dagbe to ara won amo adawon so mi do asito wo do asino me ne lewe zombo we di suno atin me ne lewe zombo aje toyin bo je vitoyin me ne lewe zon asito eto ma ko je asito ya o lasito no ma ko ji ya o aje yin ne dia bon eno do fon gbe bon do zanwa ku keze zanku keze oui mais nso onando fine die bonu flafo bonu o kapo wedui bo enokwe ganji cho ja kuku we bo cho na do nu we do nja kuku we do pele nu ya cho no do mo me ya cho mo da zlan me bo do kumene o kapo ka do fine die bo gbegbe asobride bo bioni ya me bon nous bi vodé atono ye gbeto sun gregbe no de bo fonctionner no de li bon 200 francs na na peru po no arin e de mo me ne ka da so ben bon wonu meni ma so ro nde me a bo bi odogbo me yo vodo de ko me yo asi tonton no mo ba won yo esu asi ton kan video pono mu toton po no ton po lo po enu ni se do de fi de voir afoyon lo ko ka me we de na nozo te kai ma so meri yon bo na we vam na wenu we wesi awanu fo na yi ahoyan kwe e we ko gbe kwe yan gbe bo ba pon don jire mi kun do gbole o bodo nu kun envelope bodo yan kwe na o we ye tirata nu kwe de o koi akwe de be no yan ado kwe yan ba yan kwe e o na mo kwe to nu opele nu alogo nozo we zombo o ajaka iganvie si ma kwafo e no yin pe epo yan che we ayin nu gbonu gbogbo yin akwedo yan che si yo yan ko ta won so si dia na sami o na so we e wa kudo lo ma ba bi e wa kudo we abi ogo iko no na kudo yo ko yi Oh, e na won ti de nu me that for the no te ma do ho nu e yun no do fini yun te kara do je da so mi to ni ma ba we nu emi o pero ye fi alo meton si on do we no iplado mais quand on mo jere na come ti o do gbogbo do ko dimbo do je malen le onu inu gbe malen zin ti o di dio eve wu fun ti o do mi so do ye ya ino kun me yo e te ton do complication kun de yun gun ino kun si yun gun yo bo me no kun we ne yo me ni ti we ni we no blogu no yikwe brodu donc ga e wa medicine ti on bo ko sen li ya kwe ba ere bo we do do apo wa asitu eni kanfan akoblo sunu tun bo ro gbe fi de bo ko nde wa gbe ya file kon anu bo da kon file bo mo mi ko do bo mi mo ko ton ko te mi bo après e do aso de bu wa ya bo gan ko ni mi o ti o wa ku e ni ko kan ablo bon aka do kon ton
tu on yin po yin konton ma khalifa no e asitu no ku asitu yin no to kon to kawe ya nkan bi me si akwan ya mo ba we nu me de da ko me mado yin akwa atuno je mi kuro 50 ni fa do bonu sunafo mado yin akwa bo do ba si gada le yesterday day but me to no pe me fi kakaka bonu ma wa yo le bo de dido aduna fo yeso ko to mama ho aye vito fo pe me na flu do ehu ya ko bi kun keke bo bi o te sa me do tija yesu won wonu yesu mon ko to si game kana bo alo mo kan de nu ya carré on ne ablo bon ka ko mon ko to na koi oh ba kan bi yo me la ko ka po do ere ku ro ya ko lo yan ni le tin do wa le je ton wa lo gbelegble lo bo na kigo sunu kaka bo e je mon ko to lo ta ton me e ta to mi ka mo we zon do mo egbezin ayi hon mi le bi on we sunu on ni yon to tun lo do de ni wo yin azaru tanu mi on ko sawe na to bezi abio we do de le me egbezin bo ni sunu no ho no bo do ho do po I don't know mi mo do de yon no na do tenwe bo se kayon kako bo se juna do yen bo gbegbe we tegbe no blo bo e ko yin azoni bo o de me ko anu jan société me ma si o pass pobo dijo me o entreprise to dion mi no le vo amo no le mo do de bel me de le timbe no le vo wuri awudo konu vie ton sou quoi bon me ne ka no fine kaka bo gbegbe vi odo pin re asu ton do kosa o zane me on ton kuku e edo swa ndede bona iwa ndede bona iwa do toni amblo nde buru gbeme fi yo bete vi bo ajibo viron na we sisi ro hoto isa o bo ero ni vi ojura jezo o to de suno do ni de suno na jezo do finesi tare amo we bel med le de bo ni jima kon town yon de jima kon do fine di yo ja hodo gbe yo ni be de suno so fine do sunu bibe yin na we no gbe jima kon pe dia na wa ti to sare na ti to sare jin no temati me ko no ayi nyonu ko men gozi nyonu we karo khochi sa ani we ka so bo nja hodo gbe no na ti meton tamuton bel medile de bo we no e de lo do asupe yo e no si asu eton de ya bo yo pon kaka be zin apo ne utu bo sunu oku do ni ayin sunu egbe bo jidi do pe de na de nu yo ni ama do gani se na we yon da gbe do apa ya ojo do mo no di do le ko bo akota ji sedike ni asito itodie asito ino de bute kuni nyono mo no siwe ro khosa ndi de bo ai blo ado game akwe ngbe biblo ka di do ka di game akwe ngbe biblo gbe yo aga je don nyono na bo pin do e don pun invitation pon oro la je ko le ti mo no na ha konton to le susin be na yo bo we so ayi konton ku to sin e don mo no me gudo yo apon do asiti yo ese tonu mi an lo bole bo we de so en sunu o wiye ra yin wi apon do asiti yo ese gbenu mi an lo khosa utu lobo noton esusemo wiye yin wi bo wi me sunu o an ba do tani wi de yo apon asiti yo bo wi mo konton and de tani we de suwe don famille don godo di na de wi mo non zita do itezu mo na de wi mo non zita yo de wi ni o zita mi chobo e do yin kukuto ayi te ka di do e ka di ayin bel me bo awula udo kon mi lo tonu kon dioni awa ku antena wande be na susu famille to mana na susu famille lo moto we de sin we so ke ma ko ja mene we so pe ero na waru apa no pe na kan bi o na buro eti asutu ka na wanu we be na nu lo bo fifi nu e do igbe fi no de di no do mi de ton ni fi de vo e bi o ben no che ro gbe abi to che ro gbe ba su ro pe nu kun tu che bo tun fun do chile o pe nu kun fi che bo nkan pon no che o yan yin be we ntan o yan yin be we ntan eyan we asutu maka to eni le ya e ka ran na tun ko ku to sin da pe bo bloa o na o blo bo kho susu lo tun kun me o e ko yen ton me a ni we ka kho ton sa bo lu da ni we bo sin ne we won na o blo bo to wi nu e ye de do tun kun me o ni ma pe ta ne khe ya e na wa be na ya ko wa bana wa mo nkan to na bana to di ti ona ndon kun ro pe ta ne me o ma ken de me ko pe we no pran we de ngbe bo ko de ti ni ya bi de me eyan de me fla mi na mi we
ai nya kwa bodo di tio na ba flavo no ale ye masaje no bo no Messi anya kwa de ka tosin ri ka lo tonu ku me o ani kwele ni aka do ni gbon ne abro anya kwa bo so am ko so abo ye je wo asiton ka ko fi e te kan ba ti bo te bo ke le ko ko npo adu wiyan ni e fi de kono ko fi de kono nu no to e bo nu no to e chayo e sa so gba me bo ito me ha kan bi enu mi bo akọ no hokpa fi no hokpa akọ no hokpa ko de lenu aso ko de lenu aso bo akọ no akọ eno akọ no me me mo do lelele yesu ka yesu lo bo khenu nande bo flafo binyonu ya nyo a okponu kumenu khenu ga ko ene yo me bo su khen bo khenu so khenu ya bo no tu ya bo no flafo kan ko mo nkoto me yo baro eu nso sai mo khenu a do nu enla do khenu wo ba so tu yo e kada lo mo nkoto mi ho me na bla ko te ya ala nu kuma denga pon khenu njo le kaka do le eno ajo nkasi nya ko ya meta wesu nsi nya kwa bodi ti ona ka ko me o na mi ka lo gbo no to e ki o ni no mo ya ka bi o me ma ji video aboku we to je isi ana ma ji video kwa aboku menu henu o ra suton o fa mi me ko ni bro ko ma si de do na e di touch ka bi na e di no che amo ke nde tanda wa me bi se asian henu le mi je wa do ko menu ke mi tonu le be de na iba ko tablo me de no to do ba de na bi asito no ko da won suwe na ka ko ko bi e no jire to lo si ona wa tin goro si so tuntun si ona wa tin be sandi me de do fugbe ya ma di do te si ona wa tin be na no so me so di do te we do ho no ho bo wi me do fine yo azo bledo we asito e microfinance e kon wa zo de agosa anu babo na be no ya eno ya kwenu mele we ka do pe papa hoho ado kwegbe bo we ma do kwe a asito e bonu astoto e ku o asito e ka rena zikweton lo bo waro so ton to ti ona e o ka ko mi o jawe man na we agade de bo abofo pombo ya pe ya o do ni o asega o klende we ye ko jo ho de ando no te matimenu we ko no te matimenu we aso bledo we adon tia adon nu abokran ya kwa ya amade de nu kwase ya kwa ya nyonu we do tatome ade yo nyonu na ya kwa do tatome ade yo pono de teka pono dagbe no na we do ko to sa o jo pono ko do kwa yon difficile daga yon ko fa e tai de besi difficile mi te damine note nyonde le de be no dai nyonde le de be no dai do ko sa be no de griji na de mileton e sa ke e do de ablole bo de ton meneo nyonu wa suko bo da do ko e wa bi wa ne dion we no ka do mo mini bi of ne fo ile me mi na mo we to de le alo e ton bi no so ikakobie minote ikakobie bo de te ka zo ka azone do wiwa tension minote fia de minote ni do khosa fa ati blo tilo to ko ya no so ko no fa da yo ko fia de fide adoko do fi bo mi do ko bi ko mesi ba do ko mesi jibo ko gbe ito yo asito le voice zesin so de mo black pe we andoji ya we no eno atemo alaja nado ma ko mewo alaja aba wiya so tu na do ne bo yin akwe abade bo a yenye baf go no mi do ti e do me ko le mo mi jo te wo mo ko do din la jire to fon pro din do eno yin taropo mi amode jambe ko che wo na do din do gbe me fi wa dagbe mo do me sisi yen tun gbe to be ra pa che din tro lo din bo taropo eyin no ton ka ku o da po yen popo e do po le bo no ton ja ibuku da poro go menia to be ka di no ton mi ten ton mi a fe siro na di no ji fi we si ezankwe e ba ka nya da poro me de si ne eya da po a fi nye si do le bi ya na be na pe le mesisi ton edunu ti da gbe wa de so si le edunu ti e wa nu bo gbe to wa te o me bi ku e kunu to nu fo ko we zan we ba ka nya poro me ti si le mo je me le gbe to din e ko san pe e ko pe to wa la to ko cheme bo yin du ago ene o ti ti o do pe wewe be ka nya ko ene o bo di bel me to na bo yin ya ko mi ya ko ene o te mi ako to tu town bo me bi weke akosusu bo nu commissariat ko wa je to wa to ko nya bo di bel me
zan de fiche ko yo no fi me ko ko do e o so akọ ni fo kan fi pe ya but weru jo vitona le aseta mon ko to ma do so viton lele viton ko si on passe viton ko di o de te jon viton di bla so terrain on zan do nu mi me be yan ko eni o la doero but convocation wa yi wa ni to parent trop soit me yan ko bo di belle oh akweyan lo bo wa ko mon ko to na yenya de me yenya te ka de me nja kweyan gbe yo edo nti we mi gonzo nti we so mi gonzo konton mi wa hamion ana bomi ba ndibonu wa no ham do bonu no liver atomba yo na mi alo ato we ni mi kwe oh go don no e pele bi lo ba na dokwe me yo asociare mi na mo le to bo adwa e hona ya kwelo mo ko ani we ga zombo tio ka kubo khasino de dira gandile yo tio ko wo mi no do ina yi kho susu gudo ton ni bo no so ite do kho fifa le mi alu no tenda ko le susu kho no me we e do me on we ren we alo me on we ren vi ba mo bo da bo ko mo vivu de me ne si yin so si ko si gbeza to me pon akawa go ben lo be no yin akwe mo ko ton le bo so no amo o li na wa gbolu so no wa globi bo nu pe wa do gbe fi o be no je do mo e ho e no asa mo be no don mi wa atun le o atun le ko ye yan yo e ma ku ja ko bo fo yesu na ni e yan ko mo ke ko ko na sin bo jein na we si e yan ko mo ho mo si medidi o ko abo ma gun ko bi ya medidi o a ko gba lo bo kwavo bo dokunkun o bo ni a o blo no toto e ja kuku gbe mo so ko ton no do to mi toto e ja kuku gbe alo vlafo ajalo nu o asiweto be ja kuku gbe vlafo do mi nya de ton konton no ti da ko la dogo nu mi fogan koi ne ya na ko bo toto da won su ye do kwele Banana yan miya. Kono yan me. Mina no le. Ma wa. E ka yan si. E go yan me ko ye ke di bo da lo di on konton de. Oh era chanu me mo no. E go yan go pe yan. Ala mi kunda so. Aya ko de na su bwan. Mo na wa ge vesi. Hani to ba na ya kweyo adonde ya. Tiyo nwesi nu kun akado e we dokun mo na obo dokun de ma wo paklata lo ba ho be ya ikunpa ba ikunpa wa da situe ba mo ro o yin ya jewe lo bo eyin le gbon na oblo le lo bo na sa mo koton do wa ro tuwa ya kweyo ro ne nukun nido aya kwe mo koton o sun to aglo are tuntun gble oblo nu e gble o do na ho ya sunu e sai kun ba mo di asitono na o di ma pon we ni etun de ro gba en fiya ya de to ma nyon makasi no ko no ezon ado mi no tomati asi sunu boy sai kun ba bo di bel mena kako we don de yo we dey swedo de wenwe e don de nuku jewe yo ado e don nuku jewe yo ihin o ina yakwe fongwe tu edo mo jama ka ko bi yo fo bo ma son ti yo la ni do e don nuku jewe yo ihin na we yakwe bo nu aka don nuku we kumato we bo anyakwe yo bo ibrochi o na mo kaso mo sun no ado nuku akumato ya saka ko bo nko to me kabi gadi when no osun le sa ma ma so ime lobo yin wa lo gbegbele no na ni no temati men mi nzi igbe an kazi lo khe on kazi lo khe do nu ezon ma si do mo a nko do bondo de nkuzi blo lenu asito force o dion de chewu modo di do di mi ke mi na yan live in bile aso gbledo mi ketekete yo ndo aso kusi gledo e be yan akwe o amoni ado aikungba ba ikungba iwedo we ma zeda inu via we ma zeda inu vie adi bo fini wa ko ingbe nu kan we ado egbe ro ko mo ado ko ado di azile pro ka mo no won bo amazize aikungba onda yi bo azan do vito wo vito afini sonwe bo ahe do pipo ko me a bo ti o we ku bo ko ize aikungba ne bo izan do ti o me o adia kuku to na sale pronto e do pronto sinu yan do ko na mi gbe bodo e o le je dinyo mi ho mi na so wa be na so e yin hota ji o mi na sun na ta foreji do kamezo ewa mi ni do fine e ka chenu mi tin ye me ko itole gbe ti o yiri ide po bodo ti o mo e ka hojo hodo ya e o ye me ko alaja ro hojo hodo ya kabina alo landri waro hojo ho mo ko so re mi reon mi na nyakwe lobo idi asito alo asiro sin ti ona mi me ko mi tole gbe yo mi gbe kan denu gbe mi ni eyan sisa ko yo
no hota di sin za mi de mi flio mi no ya sisa kwebe mi ka ya sisa kwebe mi no kula asisa e yo hoto kiri le e o mala ren vleto ya ranji to ya ni wa to ya ba sisa ko wa ta ni o mi no kula wa agba mi de to sa lo mo kan ko pare bi e gbe o mi kula e yo hoto e ko donc ko to so ko ya Belmont Z we zo mo ko ni mo di o mi na do mo je mi to sande ti bi bo ma do gbe ni atakan yo to mi Oh. mi ka bon Ça va, le grand dit. mi da we ya Très bien. Belmont Z mi no c'est mon maintenant eh encore nous comptons prénom mi to na Belmont non pour Z on terre Zinsou. ah Zinsou Zinsou Belmont. Zinsou, c'est mon nom de famille. OK Et Belmont, dans le prénom, c'est. mi ho be gbe di o mi de le mi aro mi mo we ye tun wa yen kan flin ye mi do dai yo compétition we compétition blue de di de gbe di amado iPhone ja isun de bua e no we vile no jina ra no mi ho mi na flag pere no mi ya mi ho mi na ji pere no mi bo to mi na ka khore we wa Dawe de la si dawe trolo. Eno ya silo we. E ka ido pole o e do restaurant le we ye no yi. Un cafétéria le we ye no yi. Boîte de nuit le we ye no yi. Cinéma le we ye no yi. Amoye do alijile o. Asidi da jenwe na jolowe. We moye do alijile o. Asidi da jenwe na jolowe. Asukwe ne nyowa bo nyonu wa ne plezina le biwe no te. we Asukwe ne vivi bo na we wa ne ero gbedudu ne le biwe no te. Asukwe ne nyowa bo nyonu wa ne sadidi ne le biwe no te. cuisine direct E wa sugbero pobo. Iyonu yoro asutan ero papa onwe nu hoho emi dun mi de o. Anon plami yi cinéma. Oui, non, plami cafétéria, non, plami boîte de nuit. Oui, non, plami kouta sadigbe, egbe dion, nous te jamais. Et le papa dai yo compétition, moi ya ou dégué, ya ou friand, dai yo compétition croissant doré, no poisson braisé, dai yo. bon ouais ben amakablo mo di an amasi mo no le mais la Robert a dit on ko to ko ina bon 98 taka je di 22 plus de 24 ans. mais a dit on ko to di o ikonu kwene o mi do di dai ni so ko ya pa ko to support Content, c'était en 2000. Bon 2002 on a l'album d'Okbo. Pour lancer en 2005, album 2010 ans de voilà le faux mort. Il va retrouver le vrai mort. 2005. Mais allez non temps. Parce que vous n'avez jamais sur la temps. Aïe. 2008, il y a des compétitions. En 2011, il y a Gogo 2011. 2012, il y a un accident. Donc, bon, là, 2014, Kaka. Maison de en 2014, c'est un album. Bon, là, il pose des hauts. De temps, mais tout non. À l'état au vieux homi. Bon, t'es chiché, on était rami, non? En 2011, pose des vomis à y, et mi a dit le temps. 2014, ton. Là, il y a beaucoup oui, donc il y a eu pas mal de soucis. Bon, là, il y a beaucoup, mais moi, il dit. Il est 7 janvier, il y a des. Nangba on entend résumer un peu né autour silence support ouais non résumé il y a des temps mais ka daron et ouais donc comme boulot ne boy man style c'est de meleton on y a yaou on a les de style c'est des tons d'habitude des belles monde c'est des tons et pour profiter et bois mais ka no ho lo bena wa ne
on pas énorme non ko salsa ene on e ka wa gbon fo ya Moro me de wa nyano di ranton normalement qu'on a non interprété non interprété là on dit Sipa Saboran mais on dit doyen Saboran Robinson Sipa bon d'abord collège Sipa non il y a un collège là parce que on dit Sipa gege mais de un orchestre mais on pour courant mais là non c'est bêtement donc ni un salsa musicien là on demande quoi et dans un room surtout il y a un tétanos c'est un guitariste on a dormi tard chaque fois il y a le fil de bon le salsa donc le premier essai repos ayons mais jigbe zangbe ayons mais on dit blo mais là c'est waouh bon moi tu fais il y a salsa pour rumba pour kelelo wa mo mi no kholo bo mi no eno bi apasa men me ra yo mi de ton ti yo mi black pa kweton mi no me na fla ko le no mi ya et na de ton mi de dion et da te di dion et da te dion cause da te dion dion et do friend et gudo ton bon de ton ba na gba dion matundole na chile mama na kogolo bagbo dogeledo na kosonu chonu na waje adan elo managbomi ndote chobo mana mwagbon adan glagla awajije niwa boyi chelo unyi koko jiwo po gbemesedo teto mema da ihu ngbedo to nina mi glagla awajije niwa boyi chelo unyi koko jiwo po gbemesedo teto mema da ihu na gbawa mindo ni koko daho dokpo si azandoe wele on fite mi kasoro majestic kadion mi na do akon koton majestic le kadion le teme ni mo wa mo koton katinde ya de agba pe ton album yoyo mona xleme de fan le ro que miro fit egbe bo ndagbe de boy yana mo mi ko jo eto raino yi wana le edo tegbe voilà pe bi o we ma fla fodi o ya kabi aloko temi kado abi pe bi o ma de bedu na ko ti kilo we pon mo we alo alogo de bo me bi do na pon fo nton alogo de bude ano mo alogo de bude donc ndé blo yen de ndé blo ndé lo nyede so bi blo donc me de causes moi ne de médias khoy me nyablo no de kan khotia khomere photon karo me do salma yesi ko kaje mo me bitun na bi we e million de posin we we no isalo na we na be do khome ka be na yon pombo me bi na no me le bio awos no be na kan bio na iwe artiste lena wa artiste invité lena wa e kai si mo na no si flier fwe voilà mon toi na le quoi ainsi de suite mais organisation bio ouais donc ça ne peut pas être gratuit mais c'est presque comme gratuit et entrée au 10 000 mais les gars sous chaque jour le droit à haine sur le bras si à haine des jolio et a choisi ene tu vois mais n'allait n'en doudou mais et chaque jour j'ai fini à mais à moi les tours des gars et même pour ça de chaque jour à part ça il y a d'autres prières mais des sous 30 000 il y en a eu fait un billet 20 mais sous 60 000 on a eu champagne bon mais bien il y a une doudou de minana bon sur place il y aura aussi un autre restaurant africain et dans d'autres restaurants africains pour venir donc on est
il est ma paya. Et de sous Mais bana dunde vo. Ça peut ça pour même bana. Quoi bozon restaurant. Donc mon dia hande sous ni na et ton le pour champagne de d'autres bien le pour nous payer. Et ma payer mais rien. Mais ça besoin d'attention comme tu mon compte vendredi ouais un week-end ouais donc malais na blocho donc regarder. Allez même de là. Comme moi sous ça même il est dit à 100 ans quoi ton kwenego 29 avril. Tu vois mais le plan campion ben c'est ça. Dan. Mais la rôle encore dans dion et là c'est ça pas quoi c'est ça nous voir de ouais mais. Tu vois bon les deux rangs c'est gars. Bon mi ka so. Ziza izo wa mi deri di mi tuno mi fian mu kumia mi ali ne ko. Dagbe te ka ton de menu mi kaka je fi gbe ni. O mi do ko fine di yo o majestic de mi de do so so mi de do te ton dagbe ya ko go do zo du o je po lenu gba wa lo ne ne ko yin mo dagbe de ti men bo de men mi de fla fo yi. Dagbe de ro kan ti men yen wa no blo plaisir ni de so we. Da ho na wa. No blo plaisir mi. E karo ne wa nu kon no yi ma nu kon yi de me wa no njodo. Gbogbo devo. Devo rene. Ade dien de mi do dagbe te yen mo de me anji. C'est ça non. Bon, au moins on go mo dagbe da ko de me amen, he di ona do. Kan wa ndo ko nu kon ton de ndo ha sin ko kere gba. Mais il y a quoi le médecin ici Gambia il filia il y en a raton les dupes ne on a raton les dans le stade alors ha ouais son bon bleu ne content on a les do ha ils ont et a ropo si ndo ha le binom bleu mo ha si na do ko gege ha da ha de di bro da il compétition ko ton kere gba oui non on a des on est mo oui non numéro album ne si c'est souvenir ne mi do nu kan go de men donc bon endo mais moto de no ko e bi o nyesu 5 de hobby 5 mais de ko na mere bu ko yo mi go na mi de bu aburo no lo de bla no na no to de le me awon to fi no na keke me no na moto me no na ko me de ko yo mi di buro moto ro ko de na we me de ko le mo me awen kon ko ko mi de le do asisa pa ko fla fo yo bo to nu kun le yin ko pon mi les reines à blogon et au ruiné noir mais pas de là tout le monde a quand même des ressources on a ruiné comme yo ayo e man négligé mais et brodé si lo to aussi quoi bien des amis to menacer bien des yo to menacer l'opération donc si là et là toi e ka into que to sur les crèves to vile de sous bleu ton donc si là que et qu'on y a autonomie qu'on ici alors domino non et alors heureusement do fi et on bloque ouais to vle de kuna na yi don ta ko po bio be mon set mi do ko so ti an le do e mi na ka ko bio ta le nkan ton o ti ko mbo no e o Jésus fonsi ko so nya de da zo ma ton bo de me o mi ka do khan jiwe do ton ko le apasa mi ton do pra le ti bo mi so te file ni enyon le de su ko do pe de na se pata o ye ba mi ado keteli ya o da si aji lo kan bi are nisin e ko no ye kha me bu ko ni mu yon da sa wan kha ko ta sin mi a bo kha de gba pe bo ko moto e podo po be na blo o hansida d'abord hansida sinmia ni han da sinu ni de so na igbe ni han kan da sinu me de blo do me na la sida we dem le ni a de ton da sina bo imaginer bo donc hansida sinmia c'est vrai à blo no bo to mi de do wa to mi do wa o desin ga nyon we to mi to le do wa bo hansino di han pe bo e nton dia me to na se ko e na do ko e na de photo e to me fi e do wa ria donc ene ono je bon nous e ka jo hanji ji odo ene mi do ha ho moto ha wa ketene o mi sa do nde fo bon wa se ha so we ha kere je do lebi ali lebi ti ya do ko gandi ha wa kete de temo alors ha ho moto ha wa kete e o ha gba pe ha ho moto mi jo kan si apa ko do mi no le do azo defo be bodo kan si apa ko wa nyen ndé npon li ntode na mo fon be me wa. J'ai la licence en marketing et en commerce international. Car on a zoro fi de bois, on a zoro me de bois. Donc nous
nous le bonheur là c'est encore ouais wa no ko nous wa conseil dans la question quel ouais akona ko to kana ko mi do khasi apakwe nous wa mi ton ene on e do suzame mi de tion asanton kwaton no kwene go 29 do suzame les deux sont me dion écran no so lo bonheur yo mi na do e o fita mi ka de be mon z ndo numéro mi ton ndo la yo mo do tiki ba yo alo kan ta je kana bon 64 20 64 20 64 20 64 20 et en local il vous veut vous dire mais je dirais que et à mode et on les coton tient et Emile Ronaldo le bras wa ndo dire ticket tu vas croire son coup alaja bi ko do na cambio e bon te da pa ko bon coton Yo do ko bi me ko de so yen ko fi do na le cambio ame to ko dentro na cambio na ko cambio do hansino hena le benu ha kere sama donde volo pa ko bi boaje l'argent ne fait pas de bonheur. Ne fait pas trop. Ah, trop, mais c'est trop au final. Et il m'a gonna mi dole et là trop pour finir. Rien mi dit yo et ran lobo tita ben me keke. Mi ho mi na ji rien pere nu mi ya. Nda we de yen tun no wa mono godo we. Gbero poti zankude. Qu'il doit quitter Kourounou pour sa maison à Papa, dans la commande pour mes vivants. Et yolo quelqu'un n'onde chakiropo, et so yola weto, a weto l'on sur le chakiropo, jewe. Et ne sonyon ne boira gege bodido, ye kaka, da wechero ta men we. Emma yonou de Nabayi, Bodo flou keke non rogbaou, devant le cimetière d'ancien pont. Où tombe ma solin, bois y ton donne vele kubito. Et damini ouegbe, bo régler zemi janolo, bo je cimetière on hundi keke non do kubito di, bo wela wezumbo keke tombo. Dawelo tia danu koji sena we akwe Ara mo akwe ena we ya ara mo ya sena we akwe jewe ara mo akwe ena we ya ara mo ya dawe che konu pe loli le ko bo mo na were ku vi to ge rodie na we lo kembiero me da ho ete wen kaka bo mara boje Daweche rekolepo pour expliquer na weche okuvi toche na we osukonu kakaka bodo wenu de mi no gbe wenu de mi no gbe mo je mi no flu megbo eyane voilà le faux mort qui va retrouver le vrai mort voilà faux mort qui va retrouver le vrai mort c'est Nawea ouais ara mi melo mi dele ko ati akuro paro to economy dele akwe mi do ave do me de timbo e khudani e dele you know boy ami o lo brodo wa na tell me ti ino jije mi ano akuro zagbo ino na yo mi fi mi furo to mi mosin ilo senda me akwe ilo na mo akwe tanda senda me bi nino mi ma croiser les bras tiens we mi te mi na mo jawe e mi ro ji ogbo ko si gbogbo si dire ki lo je we e mi ton e do na wa jawe se na kwa mi je do si go no se na we akwe alaja so si da alaja ton alaja ma do ku e ma do ku e ma no ya alaja ne no ma do ku e je ayo ni ye o na se na ko do ku akwe ase de kha ko to fun o se na do na akwe gbe ya de ko bi ko nu ko ko ru akwe na te ko bi nu se na wa ji ha akwe ko bi wa jo ji ha e bon les gens wa da gbe nu mi dele gbe on se na mi de so akwe na wa da gbe mi de go ti do juro nu e ko ala gbe on mi pe am akabi do bio ne me de un pe obro ne wem e ka no wa da gbe mi de ho mo do bi no da e no na dawe di mo ji mo ko to ha mi de no na ton da gbe ti do juro nu e no o le bo ja sa ton to le bo nu mais la plus cosa fait o d'abord Aziza ko sin apako yo mo mi go sin pe mo nkan tan gbe yo mo je me yo sin pe bo mi no bi yo mo je me gbe tan
fagbasa we minayi fagbasa chetura klebo mina do khodo en du trupe woli mi ka fagbasa bokono ayaji e kono do apa mi ton fodun bele tewe lo bono deja dule menu mi toru mi bokono o na mi de bon mi da we mi se papa beaucoup do azom ton azo ko no enache kabi agbo aton o je ton aton ami o je do na ton ami o je zo na ton ami fa se ton boa e no do mo sin àmọ́ na me maka yin to an me na libla bu me yo ma ton o je me o fana ya de to we aka tun mo je me o ene ko yi amoro emi blo contrat dans to amoro li di ma ro mo to ni confirm pon do bo ni o e wa so nu gbonu bo to wa chetu ba klebo e gbe me na do khoro trupe woli eyo o chetu la klebo good afrique be wali jobe trupe boy trupe woli o jen bo kon le no yoro trupe boy bo trupe boy yo no me ze fado gbeto me o trupe on bo kon da hole ro yon wen woli yo yin sun mezedo agbaza me o trupe on yin me wiwi woli lo so yin me wiwi bo meze mi besi ya disi mi ton yo trupe on aga mi na ma lo wiwe e bode won ya lo wiwe e ra ton me ya lo wi ropo e ro dobi oyin a lo wiwe trupe on ne mi awa yi ami oyo woli o mi mo lo wiwe raga bo mo lo wi ropo ai aton me ya lo wi ropo doko bi oyin a lo wiwe woli o ne a ho ile bi pele wana trupe woli bo trupe boyo mi chori mi na je fajo mi javalo ajalono javalo ti saboko gongomboko atoboko boko on ton le mi javalo bi bo njavalo da gboti asante khoso lion danwayon lo tome na fani lo son ko yi tanacho mi me fi vous vite kile mi asundo ne trupe boyi ero me plan toma kanu ijesu ero me plan do ali toma kanu bi yo dome trupe boyi me to eku dini aya vi awande bo kan aje do to ero odero dome bono o le ko we trupe boyi ne ere kuno pe meji to debo kanu o na lo ere kuno pe meto do ali jibono dran alo lo trupe boyi bo trupe boyi no le o me on senwe o kan o isumbote o me bible trahison lo doeji sunpo repo zon honton de one e honton o adoni sun bro are vi mi ton le fly mi ro poro ge mi ton le o ve igbe to mo re fun mejo supo ati binu lo fio ezun ka binu fio e mba mi na be vi mi ton le bi do to be na po mi ro poro sun lo so na be vi ton le bi do to be na po e ro poro e do ho e do mo je me ni ide wo yi ai won e be vi ton le bi do to bada be ro poro no ke oji kaka zanku sanku o sun ton o le de lo so na be vi ton bi do to ikenu eno fene o e po vi ton le po no fene ke ayon ayi de vo ron lo o yo ja ton we o ton eroporo sanku o sun ton e ton po vi ton le po we ro ka ne mi an do ko we na o san mi mo aji àmọ́ mi ko mi acha gbede o nwi mi yan e kan ton fi ewe ya wuri sun do me bi no je cha ho sun de di one wali trupen boyiji trupen woli o era vokan fungban kuno pe me o era vokan no embo o fuda
ele gba so boju karo edida afo kan gban ro feed mo ni ale wuri pe ja le odiga agban na pin me mo trupen boyo senwe sen azunwe ibo ite alo ikan ya e no bana so nu bi so we we lo suwa na blo me nu come no ase ouvert kon o poli trupen woli me trupen boyi ero to ho suro akhiro fio e ma yo in comme to akhiro wa akhiro di kunzo ya jegbe o to ho suro akhiro fibo jije e ma so yo in comme to akhiro wa akhiro jije to na vewo me mo trupen boyo ro na dogore ti be kan gbele me de so do juro bo de adogo wa e o eton wa bo fo puso eyan e do na ba vi mo win dada bona fo yesun ton tọkọ sọ mo wọn ran gbangba ni ta be maka tun wọn enu da se we o tanti we ta fe we bino ya se a lo poli trupen woli oji bo trupen woli o me kara dogo maison ho maison we na woli me we a eyan nu e fla fo ka fla e na je fire vo e ho me wili o santi we ada ton kadebo ide yo kodo safino de do poli trupen woli oji bo trupen woli o me o fa ka nu wa maruta wa mamo tana do poli trupen boiji era gasa we ro ndro me yo nu boka sa nu bi boka sa ta ro koton mu do poli trupen boiji bo nu mi wa bi o sun sin alivio me mo trupen boyo ina du pen pen du ove ti pen mi ton ove ti pen o eve me mo nkoto ina de adogwa sunu we o yun we o e o ro vi baya ba ba ti ame so gbe papa na do ko ma na ko me no e idio e no ve o ina sa no vovoa do poli trupen boyiji trupen woli yan do agasa a sin o a ta mo do ma manu vewerio fa gbe me ra sin nu yo ndina oyon ni dia sa ni dia e po de woni se po boko no ya jo yo ina do ni me do mo je meton me ka do asi lo ba si ton atogo mo me wa lo wa kan je tu la clebo trupen boyo numero e kan trupen boyo do adogo bo de adrado fa odio dagbera oyeton do fa ne o do kodo adogo ne adogo ne oni e kan fa vla fu ma o de adra dejo a ka fla wenu eyin adogo e mo trolo mo adogo sun we alo sun aton do e mo alo sun ene mo bero a tutaje ka no ba adogo ene ka no te ka ba ji ni me ma wa ndu adogo ene hin na gbele adogo ene hin ina gbele bo to ho so e khoro ide o e sin ko na o to fana o poli trupen woli me ala ko be na ka bi o ko na ya dia bo fala bi kwi jeno do atrato meno dia kabi de timbo kena wa boy ni o esi blodo a fa de ba adrapo fala bi kwi wedo fa 256 si on biedo adra ito hunde do fa sale di bonya yana si ndo fa sale di boyin nyanya me nyanya ni ma wa we to de atra do atra do frente do atra we ron blubo do a ovi nya la kan e mon ko to e na wa me kon e no mo te boron mo di takona chumo te to la ka to pa wole ma sinu frando ai no bokon do fa du le kun ya ba do e ne onu bo ba ka do no ko e do ko jo ko mi le nu bo dueje do fly duwe ne dion e no je fla fo ba da situe bo o trupen wolio e jai ni dia to no je di a vi fixin le yo mi kun na do kaka ni mo ne ni
Visi le ando. Ni La awa. veu. O vedi ka fene. Forma, vono da mono wani, ele mono bon money. A viwe no susun posi ikono yasi. ina wa mo bokono Ni yonu yin vovo e sin khoro adia. Eyan no yin fofo. Adota wa ni Ado ni endo asi dagbe mi onja. Boyi Boyi kan fa mo bo yonu yin me vovo. Ni ma adota mi bio. won yen Ah, na bio lo wi kere mi do si ma do fofo ko ne. Voilà. Nte fa le bio fa vovo nyon fofo je no wa ni ya. Mo decho ni abio mo jeme eru fa ji o me on. Ena ere na yin me ru chu kana do mu wo sun pe. aha ni do mi aje mi aje fa cleji bo je cleme yo me mo de suna yin me me oui chu e kana do mu wo sin. do ni do bon bo ni me de souci en pazasi Voilà. Trupan ide mi tun e ide trupan no fa du debuzi odide adogogoro ho wa ni bo ikono ayi bo kon le ko mo trupan no jai lo bo fa debu ka kan fa ni kono mo vi to meme Faye do hodo to hosu wo fly. supo trupan adogo gbegle ni Trupe do hodo adogo di de o direct. direct ka fene woro Dele do fene. Bole o do hodo to hosu. To adogo ma gbele era yin fi. Obi bona o je to wa. oh ala jadi fa ko ne wa de don le so mi no yan e o golo no oh baja mi do ko na kabio ko na jiro apa ndo ya O de ye do bura cambio. Bo kono do tin do jire krere. Ni nyono infofo e ma dota me o. Bo wan yone ka ko fine no suno po nyono po ele bine. Bo nu de ba ye na blodo ali to lo. Ere ye na ja e de le. ala jare me fofo ne No do tegbe. Boro ni eoro po bo viore teti bo foye ton o jinja yin. So sunu wa yi fa le yun no wa yi fa fo. Bo mo win wa on sunu na do vonsaro fa jiwe ni fa sise alo fa ti tewe ne. Me amiti wa iba ibe bo sunu ene wa iba dona yonu elo nka da do be yin da gbenu mi bo nu win wa kun eni oju agun jago e ma judo ame ma go da ba da tra no wa na ga ya lo nu o se bo sin kun alo asi tabo do tabe on ouvert on gan dia masia me ma so fa te jo da si o Era do de pe ko te ya. wo no to mi de sin mai foto me ya e do ablo me lo adi lo fe to mo ko do nu nko to fran mo lo bo na mo Ese di gbere. o ko na yanji mele ba we yo eyo o merelo bokona iba yo lo kalabi ajagbo e ka no so bora oyo ayanji yo plus 229 95 74 58 53 na so yorume o no tu ko je ja te me ho amu ko no ma to na bobo si dana wa no la bokono mi fe to mi de bokora lo don e do tout pas au lieu mi assise xaro bokono le bien ni kori so no bokono tu ko woli kan ganji do xale ti me pon xa me e pon me se do e mo na bien me e na chero mi din do fa pasa di on me bi o di on mo do mi ken do tru pe woli ji mi me do pas du mon coton su mi na yan bokona yanji e do binu mi e o atra de we de me lo bena bokona yanji e do de mi maka mo je mi ma do mo je me ton ganji da pa mo coton ko ya alo kan ko ton na e jo do no mi ho mi na we bo e po mi je ko po mi na do che to akle bo mo tro ko wole ji mi na chi lo na sun tari no wa ni coton do gbenu ye me so ko lo mo lo to no wa ni coton lo ro pon ye mi ton mo do so nu yen de mi le bi o ndo to ko enu mo coton e bi che wa ji do en ji lo no wa o le atan tan we le bo no mi na pe